हुए तो विरोधी दल वाला ये 100 दिन कार्यक्रम को देखिकी सामान्य तो ईर्षान्वित होउचंती एवं आम सरकार को सामने विभिन्न प्रकार आज बदनाम करने चक्रांत करने छाड़ू नाहंती। एणु विगत दिन में अनेक घटना घटी जाइए जो थे कि संपूर्ण भाव में आज विरोधी दल वाला हतोत्साह होती कहीं गत 24 वर्ष निरंतर भाव में गोटे दलर नेतृत्व में जदि 24 वर्ष शासन चलो आउ से राज्य में जदि प्रजांकर हाहाकार चित्कार आसब सेठी ना महिला को सुरक्षा ना सेठी युवकों को नियुक्ति ना सेठी आपंकर कृषकों को संपूर्ण भाव में अधिकार मिलवा बा ताहार मूल को आधार करी से जिते बड़े ताहार क्षति सहूची ए कथा को विचार करके न्याय पाइबा जाई शेष चाषी आत्महत्या करुथुब ये प्रकार जो लंबा समय धरिकी जिते बड़े अंतर्दयर कथा को से विचार करले नहीं बा ये विचारधारा रे सरकार लोकों को न्याय दे पारले नहीं केवल से गोटे कथा करले जे भोट बैंक निर्माण करिबा भोट बैंक तैयारी करिबा भोट बैंक तैयारी करले वास्तविक समाज रे गरीब लोक मानकर उन्नति बा तांकर कल्याण हुए नहीं ये कथा को दूरदृष्टि संपन्न होकर विचार करी कार्य करिबा ये कथा को नेले नहीं आज समय से लोक मैंने आज तांकु ये सरकार ठू दूरे देले नुआ सरकार आनिले एवं आज से अंतर्दयर आधार आज ये कार्यक्रम को हाथ को नेबापाई आज आमको दायित्व देइछंती। दीनदयाल जी को विचारर व्यवहारिक दिग होउछि आज दिन में मोदी जी जाऊ नेरेटिव देइछंती सेटा होउछि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास एवं सबका प्रयास से आधार रे आज आमे गरीब मानकर पाई गरीब कल्याण योजना रे अंतर्भुक्त करी गरीब मानकु बा अंतर्दयर अर्थात समाजर शेष धाड़ी थिबा व्यक्तिर अंतर उदय करैबा ये प्रकार एक अंतर्दय कार्य को आधार करी आज सरकार रे लोक मानकु समाजर निम्न स्तर ऊपर को आनिबा ये कार्यक्रम होउछि अंतर्दय। जय जगन्नाथ। आज राष्ट्रवादी जननायक पंडित दीनदयाल उपाध्याय 109तम राज्यस्तरीय जो जयंती पालन करा जाउछि से शुभ अवसर रे आज ये सभा कार्य रे उपस्थित थिबा हमर मान्यवर मंत्री आईन पूर्त और अबकारी श्रीयुक्त पृथ्वीराज हरिचंदन महोदय विशिष्ट साहित्यिक और गवेषक श्रीयुक्त भुवनानंद त्रिपाठी महोदय डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन उपदेष्टा श्रीयुक्त गोलोक चंद्र महापात्र महोदय सूचना और लोक संपर्क तथा ग्रामायण विभाग प्रमुख शासन सचिव श्रीयुक्त संजय कुमार सिंह महोदय आज राज्य रे प्रथम थर करी राज्य सरकार तरफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो जन्म जयंती उत्सव सरकारी स्तर रे आरंभ होइतबा परिप्रेक्षी रे एवं ये प्रथम थर कार्यक्रम रे सदैव आपण मानकर उपस्थिति कामना करी ये उत्सव को पालन करिवार अभिप्राय आम सरकार तरफ जो निमंत्रित करा जाइथिला आउ सही अवसर रे आपण माने आम निमंत्रण को ग्रहण करी सदैव एटी उपस्थित थिबा एवं ये कार्यक्रम को सफल कराया पई सभामंडित करिथिबा समस्त विशिष्ट अतिथिगण एवं एटी उपस्थित थिबा समस्त राष्ट्रवादी राष्ट्र चेतनार अभिभूत होते मोर समस्त भाई और भौणी माने एवं प्रेस मीडिया समस्त बंधु माने आमे जानू आज आम देशर जड़े बरपुत्र और महान जननायक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये 109तम जयंती आ यही पुण्यतिथि अवसर रे मु से महान आत्मा प्रति मोर गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करुअछि।
ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଚାରଧାରା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କାହାର ସର୍ବାଧିକ ଅବଦାନ ଥାଏ ତେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ। ଜଣେ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାନାୟକ ଭାବେ ଦେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା କଥା ତାହା ଆଜି ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ 50-60 ବର୍ଷରେ କେବଳ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବା ଐତିହାସିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି, ଆଉ ଆଜି ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର ଭଳି ଜଣେ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାନାୟକଙ୍କର ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଇଏ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଆଉ ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଆଜି ଏହି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଭାବି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଜନନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକାତ୍ମ ମାନବବାଦ ଦର୍ଶନ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି କେବଳ ଭାରତବର୍ଷ ନୁହଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଇତିହାସର ଅନ୍ଧଗଡ଼ି ଭିତରୁ ବାହାରି ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବତାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଆମର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ। ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ଆନ୍ତରିକ ଅନୁପାଳନ ହିଁ ହେବ ଆମମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯେଉଁ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସାମାଜିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦାନ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଅନେକ କଥା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଦ ଉପରେ ଅନେକ କଥା ରଖିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ ଲମ୍ବା କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏଠି ବିଶେଷ କରିକି ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ବାଦ ଉପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କଥା ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାସ୍ତବିକ ଏଥିରେ ଆଜି ଏକାତ୍ମ ମାନବବାଦର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ନୂଆ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ନୂଆ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ସେ ଉପରେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା, ତର୍କ କରିବାର କଥା ଏବଂ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିବା କଥା। ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛୁ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୂମିକା ନେବ। ବିଶେଷ କରିକି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦୁଇଟି ବାଦରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସାମ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଏ ସଂଘର୍ଷରେ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ନେଇ ଆଉ କିଏ ସାମ୍ୟବାଦକୁ ନେଇକି ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କଥା ଚିନ୍ତନ କରିକି ସେହି ଆଧାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାସନ ଭିତର ବଳୟ ଭିତରେ ରଖିବା ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ
କରି କରି ଶେଷରେ ସୁଖ କେଉଁଠି ଅଛି, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କ'ଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏ କଥା ଲଢ଼େଇ କରି ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକାତ୍ମ ମାନବବାଦ ଦର୍ଶନ ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ନୁହଁ, ତାହା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକଥା ପହଞ୍ଚାଇବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ସେ କଥାକୁ ନେଇକରି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଏ କଥାକୁ ଟିକିଏ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମନେକରି ମୁଁ ଆଜି କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଜନସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ଇଏ ସଂଗଠନ କାମ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଆଧାରରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାମ କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏକାତ୍ମ ମାନବ ଦର୍ଶନର ଏକ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଏ ସମାଜରେ ଥୋଇଥିଲେ ବା ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ହେଉ ଅବା ସାମ୍ୟବାଦ, ଉଭୟ ବାଦ ମଣିଷକୁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଶରୀରକୁ ସୁଖ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଭୟ ବାଦର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ସାମ୍ୟବାଦ କହୁଥିଲା ସବୁ ସମ୍ପଦ ସରକାରଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସବୁ ସମ୍ପଦର ମାଲିକ ସରକାର ଏବଂ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଏ କଥାକୁ ସାମ୍ୟବାଦ କହୁଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଜାରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥନୀତି ମଜବୁତ ହେବା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଦୀନଦୟାଲଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଏକାତ୍ମ ମାନବବାଦ ମଣିଷକୁ କେବଳ ଶରୀର ଭାବରେ ବିବେଚନା ସେ କରୁନଥିଲା, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ମଣିଷର ଏ ଶରୀରର ବାହାରରେ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାର ସେ ଅବତାରଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା କେବଳ ଶରୀର ସହିତ ଯାହା ଏଠି ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ସୁଖ ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେ କଥାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଶରୀର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାର ଅବତାରଣା ଏ କଥାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପହଞ୍ଚାଇଲେ, ତାହା ହେଉଛି ଏକାତ୍ମ ମାନବବାଦ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବା, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ତାହେଲେ ଅନେକ କଥା ଏଥିରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଅବତାରଣା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର କଥା ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ୟବାଦର ଆଜି ଅନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଉ ସାମ୍ୟବାଦର ସ୍ଥିତି ଆଉ ନାହିଁ, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟାଏ ସାମ୍ୟବାଦର ଅନ୍ତ ହୋଇ ଆଜି ସୋଭିଏତ ରୁଷ କିଭଳି ଭାବରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆଜି ଏ ରୁଷ ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ହୋଇଗଲା, ଏ ସାମ୍ୟବାଦର ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ତାହାର କାରଣରୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସେ ରୁଷ ଭିତରେ ୟୁକ୍ରେନ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଆଜି ୟୁକ୍ରେନ ଆଉ ରୁଷ ଭିତରର ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କେବଳ ସଂଘର୍ଷ। ଇଏ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜି ଘୁମାଘଟ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ସେଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେବଳ ଶରୀରକୁ ସୁଖ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସୁଖ ଦେବାର ଯଦି ଆମର ଏ ବାଦ ଭିତରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇବା ନାହିଁ। ଆଜି ହାହାକାର ହେଇକି ଦୁଇଟି ଦେଶ ଭିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି କବଳିତ କରି ରଖିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସାମ୍ୟବାଦର ପରିଣତିର କଥା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଦେଖିବା ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅତି ଧନୀ ଓ ଅତି ଗରିବର ଆଜି ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ଶ୍ରେଣୀ ଆଜି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନରେ ଇଏ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଜି ସମ୍ଭବତଃ ଆଜି ଆଉ ତାହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଜି
ये मानव समाज ताकू विचार को नौ नहीं जे यार बहुत बड़ गोटे आवश्यकता अच्छी। एणु उभय ये साम्यवाद और पुंजीवाद बाहर पंडित दीनदयाल जी गोटे पटे यह प्रतिपादन करने एक संगठन आवश्यकता ये विचारधारा को लेकिन किभली भाव में एकात्म मानववाद दर्शन को लेकिन से समाज रे समस्त पाखरे उपस्थापना करेंगे। जितेबाला साम्यवाद और पुंजीवाद कथा आज जितेबाला ध्वंस आड़ को जाऊँगी से समय यथा समय से ताकू उपस्थापना करवा ये निश्चित भाव में ये बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा थिला। आउ सेथिपाई दीनदयाल जी तांकर जो एकात्म मानववादर मूलमंत्र एवं ताहा हेउछि आपनकर अंतर्दय ये अंतर्दय आज तार संज्ञा निरूपण करी से जेतेबेले एक राजनैतिक संगठन माध्यम प्रतिपादन करने चाहिए से दिनर से जनसंघ और आज भारतीय जनता पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी व बीजेपी वास्तविक यह बीजेपी ग्रहण करी राजनीतिर एक हृदपिंड हिसाब से ग्रहण करिछि एवं यह को आधार करी जेतेबेले समाजर प्रतिटी क्षेत्र में ये विचारधारा को लोकों सामना को अणा जाइछि लोक माने ताकू ग्रहण करिसंती एवं आज भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र तथा विभिन्न राज्य रे संपूर्ण भाव में अंतर्दय को आधार करी जहाँकि एकात्म मानव दर्शनर एक विचार बा कथा को लेकर आज जो कार्यक्रम आज हाथ को नेले सरकार तो आसबे जीवे लोकंकर सेवा करवा जनकल्याणकारी योजना करवा विकास करवा कथा कही एक दल को निर्वाचन रे ओह्लाई ताको सरकार करिवार अनेक उदाहरण आम पाखरे अछि। दीर्घ लंबा समय धरिकी भारतीय राजनैतिक इतिहास रे आमे सरकार देखिछंती किंतु आमे से गोटे कथा कहूचु जे आम देशर विकास केबे हेबो आम लोक मान को न्याय केबे मिलिबो आमे केबे समाज रे सुख शांति रे जीवन यापन करिबो ये कथा को चिंता करबा भितरे अनेक सरकार जाइछि आसीछि किंतु जेतेबेले दीनदयाल जी तांकर एकात्म मानव दर्शन को आधार करी जेतेबेले अंतर्दय को से सामना को आनिले भारतीय जनता पार्टी से आधार रे एक राष्ट्रीय विचारधारा आधार रे जेतेबेले कार्यकारी करबा आरंभ करला संगठन को छेड़ा करेला एवं लोक माने समर्थन करले एवं एक राष्ट्र विचारधारार सही अंतर्दय को आधार करी भारतीय जनता पार्टी देशर सामना को आसिला एवं सत्ता को आसी ये देश रे सही अंतर्दयर विचार को लेकरी लोकों पाखरे अंतर्दयर कथा को नहीं कार्यक्रम आरंभ करला। ये कथा आम समस्ते जानी अनेक समय अनेक प्रधानमंत्री देशर नेतृत्व नहीं किंतु सेथिरे नथिला अंतर्दयर कथा सेथिरे थिला किए साम्यवादर कथा कहूतिले किए पुंजीवादर कथा कहूतिले तो किए समाजवादर कथा कहूतिले एवं अटल जी आसिले परे मोदी जी आसिले आज ये अंतर्दय को आधार करी जो जनहितकर कार्यक्रम एवं जहाँ आमर एठी आईन मंत्री कहूतिले जे सही अंतर्दयर ताहा होउछि दीनदयाल जी को विचारर व्यवहारिक दिग होउछि आजिर दिन रे मोदी जी जाऊ नेरेटिव देइछन्ते सेटा होउछि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास एवं सबका प्रयास सेही आधार रे आज आमे गरीब मानकर पाई गरीब कल्याण योजना रे अंतर्भुक्त करी गरीब मानकु बा अंतर्दयर अर्थात समाजर शेष धाड़ी थिबा व्यक्तिर अंतर उदय करैबा ये प्रकारर एक अंतर्दय कार्य को आधार करी आज सरकार रे
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଉପରକୁ ଆଣିବା ये कार्यक्रम होउची अंतर्दय जहाँ को कि ये आमर मूल मंत्र होउची अंतर्दय। एणु वास्तविक आज आम जदि देखा ताहले मोदी शासनर यही जो प्राथमिकता रहिला दीनदयाल जी विचारर व्यावहारिक दिग उपरे ताकू जेतेबेले सामना को आनिले आपण माने समस्ते जानुछंती चिंता करंतु से चिंता करले सबु माँ मानकर पाई चिंता करले मोदीजी जे जड़े माटीए स्वच्छता कार्यक्रम किभली भाव सी एक सम्मानर स्थान को जापर अर्थात शौच हवापाई बाहर को जीवा केते गोटे कौ परिस्थिति भितर कालातिपात करूला एवं सेतेबेले सबु मान माँ मानकर पाई शौचालय तैयारी करिबा ये तो दिल्लीर लाल किला प्रधानमंत्री जी तांकर वक्तव्य कही ठीक सेमिति ये शौचालय बा ये कार्यक्रम केवल पायखाना घर तैयारी करिबा केवल माँ मानकर पाई नुह ये समस्तंकर पाई स्वच्छतार गोटे कार्यक्रम सामना को आणिकी से आरंभ करथिले दिल्लीर लाल किलालु आज समस्तंकर पाई जेमिति महिला मानकु आपंकर उज्ज्वला योजना रे गैस देके आज गोटे विराट कार्यक्रम हाथ को नेले समस्त को घर जोगेबा प्रधानमंत्री आवास योजना रे समस्त को बिजुली बत्ती साहाय्य करिबा समस्तंकर गाँ को पक्का रास्ता तैयारी करिबा चाषी को सामना को आनिकरी तांको पाई विभिन्न प्रकार योजना कार्यकारी कराइबा ये अटल जी ठारू आरंभ कर मोदी जी पर्यंत एवं आज दिन में विशेष करिकी महिला मान को सशक्तकरण करने जेभली भाव में अटल जी आरंभ करते एवं आज मोदी जी ताकू सशक्त करने जो रास्ता तैयारी करिसेंती वास्तविक समस्तंकर बैंक खाता गोटे रहू एवं से तांकर अर्थ व्यवस्था करा जाऊ जो थे कि महिला मान को सशक्तकरण करिबार मुख्य भूमिका हेब ये कथा आगरू अनेक सरकार आसीते प्रधानमंत्री आसीते केबे दिने भी चिंता करी गोटे तांकर अकाउंट बा पासबुक खोलिया चिंता भी करी नथिले। आज आप देखंतु किछि दिन पूर्वर आम जेतेबेले वास्तव में महिला सशक्तकरण काम करने जाई जेतेबेले आम सुभद्रा योजना को लॉन्चिंग करने गलु गत 17 तारीख रे माननीय प्रधानमंत्री जी करकमल से पासबुक बा अकाउंट खोलिबा ये कथा को जिते बड़े आरंभ कराला यहाँ कौन आमर काम लगे ये कथा भी समाज में अनेक लोक तांकु विभिन्न प्रकार प्रतिक्रिया कमेंट मध्य करुले किंतु आज जिते बड़े आम गोटे एत बड़ योजना को 1 कोटी महिला को सशक्तकरण करने वर्ष को 2टी किस्ती रे 5,000 कर 10,000 दबा और 5 वर्ष रे 50,000 टंका दबा एवं तांको कौन सी प्रकार कष्ट न देकी डीबीटी माध्यम रे तांको अकाउंट को जहाँ आप शुणी थे राहुल गांधी कहते जे खटखट करी से एपटू छाड़ीदेवे सेपटे खटखट कर बाहरी जीव आज तो गोटे चुटकी गोटे मुहूर्त आम से दिन 25 लाख लोक माननीय प्रधानमंत्री जी देले से आप देखु आम हिसाब कर देखिलु जे प्रकृत में यहाँ खटखट करी अकाउंट को थरे गोटे सुइच रे जाऊँ कि ना आगुरी आप जानते अनेक योजन पीएम किसान रे हो बा आपंकर अन्य योजन किंतु आम जो निजे मु वास्तव में आम नुआ सरकार आसला पर आम देखिलु मुझे प्रथम प्रस्ताव देली जे आमे तो तांकर पंजीकृत करदेले एवं तांकु आमे जोड़ीदेले अकाउंट सहित वास्तविक ये टंका जो आम सुइच मारिबा से लोकंर पासबुक रे पैसा पहुँचुची कि नहीं ताकू गोटे ट्रायल कला जाऊ तांकु टंकार पैसा दिया जाऊ एवं से 25 लाख लोकं को आम प्रथमे गोटे टंका करके पठेलु एवं गोटे सुइच रे 25 लाख लोकं को गोटे टंका हिसाब रे तांको पाखक पहुँची गला से 1 पैसा भी कमी होबार नहीं एवं जो दिन मोदी जी पठेले लॉन्चिंग करेले ये कार्यक्रम को से दिन आउ 4,099 टंका तांकर अकाउंट को गला अर्थात 5,000 टंका
तांको एकाउंट को गला एवं से कौन प्रकार मझिरे जो दलाली पशिला नहीं जी फॉर्म किणव पैसा तांको देवाई पड़ो ना जो माने फॉर्म रे पैसा नौते धरा पड़े संगे संगे तांको सस्पेंड करागला तांको अरेस्ट मध्य करागला। स्वच्छता आनिबा ये कार्यक्रम को सरकार अति सीरियस भाव नहीं छंती। एणु आज यही जो काम आज करा जाउछि समाजर तल स्तर थिबा लोकन को सामना को आनिबा पई ऊपर स्तर को आनिबा पई आज अंतर्दयर कथा जो चिंता करा जाइछि बा पंडित जी बा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आज एकात्म मानव दर्शनर आधार रे आज अंतर्दय एवं तापर आज आम सबका साथ सबका विकास कथा कहउछंती सेही भली भाव रे आज अंतर्दयर अर्थात होची गरीब कल्याण गरीब रे कल्याण करिवार योजना को आज आधार करी मोदी जी जेभली भाव रे कार्यक्रम करूछंती एवं निश्चित भाव रे एक दिगद्रष्टा हिसाब रे दीनदयाल जींकर एभली अंतर्दयर परिकल्पना आज आमको साकार करिया पे जाउछि। एणु वास्तविक पंडित जींकर जो विचार एवं आजिर दिन में भारतीय जनता पार्टी प्रतिष्ठा जनसेवा सरकार एवं सरकार योजना एवं कार्यक्रम आधार ये अंतर्दयर कथा निश्चित भाव में आज भारतीय जनता पार्टी आज महिला मान कहतु कृषक मान कहतु श्रमिक मान कथा कहतु एवं गरीब लोक मान कथा कहतु युवक मान कथा कहतु आदिवासी मान कथा कहतु हरिजन मान कथा ये समस्त को योजनाबद्ध भाव में आज गरीब कल्याण योजना रे समस्त को अंतर्भुक्त करई तांतो सशक्त करैबा एवं आज नुआ सरकार आसिला परे ओडिशा को एक नुआ ओडिशा गठन करिवार परिकल्पना सही अंतर्दय रु आज भारतीय जनता पार्टी जो सरकार आसी ताको निर्वाचन पूर्व जेतेबेले आमर बुद्धिजीवी माने घोषणा पत्र घोषणा करथिले जे आगामी दिन में समृद्ध ओडिशा गठन करिवार जो संकल्प नहीं कि घोषणा पत्र आपण मानकर सामने उपस्थापन करथिले आ ताकू आधार करिकरी निजे जेतेबेले आमर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आसिकरी ओडिशा रे आसिकी ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार कथा निवेदन करिकरी से कहिथिले ताकू ओडिशार लोक माने विचार करिकरी समर्थन देइथिले एवं नुआ ओडिशा बा डबल इंजिन सरकार मध्य आज से आधार प्रतिष्ठा लाभ करिछि। एठी सरकार 100 दिन सफलता एवं 100 दिन पूर्ति पालन जेतेबेले आमे सबु जिल्ला रे सबु अंचल यहाँ को पालन करलु आपण माने देखिथिबे ये 100 दिन कार्यक्रम रूपरेख से संपूर्ण भाव में आपण मानकर पाखरे आमे पहुँचाइछु एवं आज हुए तो विरोधी दल वाला ये 100 दिन कार्यक्रम को देखिकी सामान तो ईर्षान्वित होउचंती एवं आम सरकार को सामने विभिन्न प्रकार आज बदनाम करने चक्रांत करने छाड़ू नाहांती। एणु विगत दिन में अनेक घटना घटी जाइछि जो थे कि संपूर्ण भाव में आज विरोधी दल वाला हतोत्साह होइछंती कहीं ना गत 24 वर्ष निरंतर भाव में गोटे दलर नेतृत्व में जदि 24 वर्षर शासन चलिबो आउ से राज्य रे जदि प्रजांकर हाहाकार चित्कार आसिबो सेठी ना महिला को सुरक्षा ना सेठी युवकों को नियुक्ति ना सेठी आपंकर कृषकों को संपूर्ण भाव में अधिकार मिलवा बा ताहार मूल को आधार करी से जेतेबेले ताहार क्षति होउची ए कथा को विचार करी न्याय पाइबा जाई शेषर चाषी आत्महत्या करुथबो ये प्रकार जो लंबा समय धरिकी जेतेबेले अंतर्दयर कथा को से विचार करले नहीं बा ये विचारधारा रे सरकार लोकों को न्याय दे पारले नहीं केवल से गोटे कथा करले जे भोट बैंक निर्माण करिबा भोट बैंक तैयारी करिबा भोट बैंक तैयारी करले वास्तविक समाज रे गरीब लोक मानकर उन्नति बा तांकर कल्याण हुए नहीं ये कथा को दूरदृष्टि संपन्न होकर विचार करी कार्य करिबा ये कथा को नेले नहीं आज समय से लोक मैंने आज तांकु ये सरकार ठू दूरे देले नुआ सरकार आनिले एवं आज से अंतर्दयर आधार आज ये कार्यक्रम को हाथ को नेबापाई
आज आमको दायित्व देइछंती। आपण माने जानिथिबे आसंता 2036 मसीहा होउछि स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठनर 7 वर्ष पूरण होउछि। ये 7 वर्ष पूरण करिवार अवसर रे जेते बळे 7 वर्ष आमे पूर्ति पालन करिबा सेते बळे आमे ओडिसा को को भलिया देखिबा ये प्रकारर आपण मानकर मनरे मध्य अनेक प्रश्न थिबो। मुठी आपण मान को पाखरे मोर निवेदन रखिया पई चाहे जे आपण माने भी आपणकर मतामत दे पारिबे, आपण माने हमकु प्रस्ताव दे पारिबे जे किभଳି भाबरे एक समृद्ध ओडिसा गठन करिवारे आम समस्तंकर ध्येय हबो, आम समस्तंकर गोटे नेतृत्व रे आमे याकू कार्यकारी करिबा सेते एवं सही 100 वर्ष भितरे ये जो बाकी रहिला जो आउ 12 वर्षर कालखंड ये 12 वर्षर कालखंड भितरे आपण माने आम सरकार को दायित्व देइछंती 5 वर्षर समय अवधि एवं देइछंती। प्रथम रे ये 5 वर्ष भितरे जो जटिलता अच्छी आजिर दिन में जो समस्या अच्छी ताकू पार करी किभଳି भाबरे आम सरकार दृढ़ संकल्प मध्य नैछंती जे ये 5 वर्ष रे निश्चित भाबरे आमे ओडिसा को नुआ ओडिसा गठन करिवार प्रक्रिया को त्वरान्वित करिवु एवं ये 12 वर्ष भितरे आमे विकसित ओडिशार जो आमर भित्तिभूमि हेबो ताकू आमे एठी स्थापना करूछु आ 5 वर्ष भितर निश्चित भाव नुआ ओडिशा गठन करिवु ये प्रकारर आमे एक योजना करी ओडिशा रे एक संभावनार ओडिशा जहाँको कि मोदी जी आज आमको बहुत भल पाउछंती एवं संसद रे जेतेबेले प्रथम तांकर अभिभाषण रखिले एवं जेतेबेले सीए 2047 मसीह रे भारत वर्ष को विकासर शीर्ष को नेबा एवं विकसित भारत गठन करिवार आउ सेतेबेले संसद भवन रे कथा को रखिले जे पूर्वोदयर कथा भारत वर्षर पूर्वोदयर विकास कथा आ पूर्वोदयर विकास भितर ओडिशा प्रथम राज्य अछि एवं से मध्य चित्रण करी कहिसंती जे जेतेबेले भारत वर्ष विकसित भारत रे परिणत हब आउ सेई भारतर विकासर रेल रे ओडिशा हब प्रथम बगी ये प्रथम बगी हेब आ सेथिपाई हमको निरंतर भाव में केवल सरकार एका काम करले हेब नाही सरकार को मध्य परामर्श देबा प्रस्ताव देबा एवं सेई आधार रे सामग्रिक भाव में हमको विकास काम करिवा पई पड़िबो। केंद्र सरकार आज आम ओडिशा प्रति जेभଳି भाव में तांकर भल पाइबा अच्छी पूर्वोदयर कथा कहिसंती विकासर रेलर प्रथम बगी हिसाब से चित्रण करिसंती एवं केवल भारत माटी नुह विदेश माटी में ओडिशा को चित्रण करी बारंबार उच्चारण करुचंती से बाली रे थाइकरी कटकर बालीजात्रा कथा कहतु बा रूस रे थाइकरी ओडिशार महाप्रभु जगन्नाथंकर आशीर्वाद कथा ये जहाँ भी हो या को आधार कर जदि आम देखा वास्तविक आज गोटे आम पाई गोटे सुवर्ण सुजोग आसीछि एवं सेही सुवर्ण सुजोग रे डबल इंजिन सरकार रे 2 गुणा लाभ देवा पाई 2 गुणा विकासर चित्र को सामना को आनिया पाई आज से दिन आसिकी जेभଳି भाव में से तांकर जन्मदिन को प्रधानमंत्री जी पालन करले आम भुवनेश्वर रे गाढ़कण रे एवं एक आदिवासी परिवार रे एक देहुरी परिवार रे सबरो परिवार रे सेठी खीरी खाइले सेठी चा पीले सेठी पिठा खाइले एवं सही आदिवासी मानकर सहित मिसिकरी तांकर जन्मदिन पालन करले। से निजे कहिले जे मु मो जन्मदिन पालन करुथली गुजरात रे मो माँ को पाखरे गुड़ खाइकरी एवं आज कहले आज मो माँ नहांती किंतु आउ जने मोर आदिवासी माँ तांकरी पाखक आसी मु सेठी आज खीरी खाइकरी मोर जन्मदिन पालन करिछि। अर्थात ओडिशा को भल पाइबा एवं ओडिशार विकास को त्वरान्वित करिबा ओडिशा को नुआ ओडिशा गठन करिबार जो आमर योजना अच्छी ताकू साकार करने से जो आमको पूर्वोदयर विकासर कथा कही जाइछंती
ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ କଥାରେ ନୁହଁ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରେଳର ବିକାଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବିକାଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୃଷକର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଘୋଷଣାପତ୍ରର କଥାରେ ସମସ୍ତ ଆମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ହିସାବରେ ଆମେ ରଖିଦେଇକି ଯାଇଛୁ ଯେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କରିବୁ। ଚାଷୀଙ୍କର ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର 2300 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ଆମେ ତାକୁ 3100 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଦେବୁ ଏବଂ 800 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବୋନସ ଆକାରରେ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ସରକାର 100 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବୋନସ, ସେଇ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦିନର ସରକାରର ଶପଥପାଠ ଉତ୍ସବର ପରେ ପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଏବଂ ସେଥିରେ 3100 ଟଙ୍କା ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେବ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିସାରିଛି। ଏଣୁ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟର କଥା ଏବଂ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶର କଥାକୁ ନେଇକରି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଅଛି ତାକୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ 100% କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଅଛୁ। ଏଣୁ ଆଜି ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲଜୀଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇକରି ଆଜି ଆମ ସରକାର ସେହି ଆଧାରରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେହି ବିଚାରଧାରାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମଧ୍ୟ ଆମର ମୂଳ ଆଧାର ଯାହା ହେଉଛି ଜନକଲ୍ୟାଣ, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ। କେବଳ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିବୁ ଏବଂ ଆମର ସତ୍ତାକୁ ହାସଲ କରିବୁ, ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୁହଁ କିମ୍ବା ଅତୀତର ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘର ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ଯାହାକି ନିଜେ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲଜୀ ଏ କଥାକୁ ସେ କହିଥିଲେ। ଏଣୁ ଆଜି ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥଠାରୁ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ପରିବାରବାଦ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ଭାରତରେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ରାଜନୀତି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହେଲେ କେବଳ ପରିବାରବାଦରେ ଆଜି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି। ଆଜି ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଏବଂ ଏଠି ଏଭଳି ଏକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁଥିରେ କି ପରିବାରବାଦ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଯଦି ଭାରତ ବର୍ଷର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ସବୁ ଦିଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ କେବଳ ପରିବାରରେ ଉତ୍ତରରେ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଲାୟମ ପରିବାର, ବିହାରରେ ଗଲେ ଲାଲୁଙ୍କର ପରିବାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସୋରେନଙ୍କ ପରିବାର, ବେଙ୍ଗଲରେ ଦିଦି ପୁତ୍ରାଙ୍କ ପରିବାର, ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗଲେ ବି ଆପଣ କରୁଣାନିଧିଙ୍କ ପରିବାର। ଇଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଆଜି ବି ବିଜେପିରେ ବିନା ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର କବ୍ଜାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଥିବା ଜଣେ ସରପଞ୍ଚରୁ ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଇଏ କୌଣସି ପରିବାଦ ଭିତରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ବିଚାରଧାରାରେ ଆଜି ଏ ଦଳ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର ସେହି ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ପାଥେଇ କରି ଆଜି ଏ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ଏବଂ କାମ କରିବା ସହିତ ପ୍ରକୃତ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସହିତ ମିଶିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ଇଏ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ କେବଳ ଇଏ ଆଦର୍ଶକୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କାମ ନ କରିବା, ଗୋଟିଏ ଲୋକଟେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଗଲି, ସେଦିନ ପାଖାପାଖି 5000 ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକେ
देखा करने एवं से अनेक लोक आसिकी विभिन्न दारिद्र कषाघात विभिन्न दुखरे विभिन्न समस्या जर्जरित थिबा लोक ये मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ को थरे आसी नथिले गत दीर्घ 16 वर्ष धरिकी लगातार भाव में आसिक हारी गुहारी कर आसुले एवं जो दिन मते प्रथम थर करी मुख्यमंत्री हिसाब रे सीधा सड़क भाव में देखा करिक अभियोग एवं से प्रकार स्थिति आ परिस्थिति आप देखिले आश्चर्य हेबे आपंकर आखिरु मध्य लुह गड़ी पड़ आनंदाश्रु गड़ी पड़ूला आम ये 8 वर्ष धरिकी जड़े कहला मु 10 वर्ष धरिकी आसूची एवं केवल ये 2-4 जन अधिकारी छड़ा कौन मुख्यमंत्री एवं कौन प्रकार मंत्री आसबार मु नजर देखी ना आज आप आसी नुआ सरकार रे आज आम आपन को देखा करि पारिलु दरखास्त टे दे पारिलु विचार करने देलु काम हेले भी खुशी नहेले भी खुशी किंतु आपन को देखा करि पारिलु ये प्रकार भाव विहल आनंदाश्रु देखी मु भी चमत्कृत हो गली सकाळु संध्या पर्यंत 5 जन मंत्री को धरिक बसवा एवं तांको भेटिबा एवं तांकर दुख शुणा ये 24 वर्षर संचित होइकरी थिबा साधारण गरीब मानकर दुख को 24 वर्षर सरकार दिने भी तांको पाखरे आसिकरी आहा टिके मध्य कहवा पाई तांको समय नथिला आ 16 वर्ष पर प्रथम थर पर जो मैंने भेटी ये मु या भितर देखिली मु प्राय 6 थर पुणी 6-7 थर मु ये जनशुणाणी भितर जड़े लोक 5 थर आसला से सबुदिन रेजिस्ट्रेशन करुँची मो पाक आस से कहला मु आपन को टिके देखबी मोर दुख जहाँ भी हो पछे मोर हारी गुहारी तो करी किंतु ये अभियोग प्रकोष्ठ को आसबार ये हूँ प्रक्रिया मत के अंतर करेंगे ना ये वास्तविक से प्रकृत में ओडिशार दुख ओडिशार समस्या से गोटे भात हांडी गोटे हाथ चिपीदेले जमी जना पड़े ये साधारण अभियोग प्रकोष्ठ में जो जनशुणाणी होती से जना पड़ुछि आज ओडिशा कौ स्तर में अच्छी आमको से अंतर्दय से समाज शेष धाड़ी व्यक्ति से माने जो माने आज अभियोग शुणाणी आसिकी मुख्यमंत्री को भेटुछंती तांकर जदि दुख दूरे न करि परिबा आउ आमे बड़ बड़ कथा कहिबा विश्वस्तरीय कथा कहिकरी ओडिशा को ये ओडिशा दरबार लज्जित करिबा ये किभଳି भाव कथा वास्तविक आज आम वास्तवता आड़ को जीवाई आम सरकार आज कठिन परिस्थिति भितर अछंती किंतु आम सरकार प्रतिश्रुति दौरान मु प्रतिश्रुति दौची जे आमे से भली लुह गड़ुवा व्यक्ति को आ देखा देवु ना ताकू निश्चित भाव में समाज उद्धार करी एक एभली एक स्तर को आनी पहुँचेबू जो थे कि ओडिशा नुआ ओडिशा गठन हम समृद्ध ओडिशा गठन हम एवं 2036 मसीहा पर ये ओडिशा पुणी महाप्रभु जगन्नाथंकर से पुरीर श्रीक्षेत्र 22 पावच को अतिक्रम गोटे पर गोटे पावच अतिक्रम करी प्रभु को दर्शन करला भड़िया आमको मध्य विकासर धारा को गोटे पावच पर आउ गोटे पावच को अतिक्रम करी 2036 मसीहा बेले को एक समृद्ध ओडिशा गठन करिवार परिकल्पना को निश्चित भाव में साकार करिवो ए प्रकार आशा करी आज आम सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध शेष मु आपण मानकर पाखरे एठी आम सरकारंकर एवं केंद्र सरकारंकर पंडित दीनदयाल उपाध्यायंकर जन्मदिन अवसर रे तांकरी आदर्श को पाथाई करी एवं तांकरी विचारधारा को नहीं आज भारत रे केंद्र रे से तांकरी विचारधारा एकात्म मानववाद ओडिशा रे राज्य स्तर रे मध्य तांकरी विचारधारा एकात्म मानववाद को नहीं आज डबल इंजिनर सरकार एथिरे मु निश्चित जे दीनदयाल आदर्श रे एवं मोदीजी नेतृत्व रे भारत एक आत्मनिर्भर भारत होई विश्वगुरु सौभाग्य अर्जन करिवो एवं ओडिशार सेथिरे सिंह भाग योगदान थिबो आज समाज रे सबुठारु तल स्तर थिबा लोकमानकर पई विभिन्न योजना गरीब कल्याण योजना कार्यकारी होउछि
ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଦୀନଦୟାଲଜୀ ଅନ୍ତର୍ଦୟର ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୋଦିଜୀ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଆଜି ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଯୋଜନା ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଯୋଜନା ଦୀନଦୟାଲଜୀଙ୍କର ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ କୌଶଳ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର, ଏଠି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଦୀନଦୟାଲଜୀଙ୍କର ଇଏ କୌଶଳ ଯୋଜନା ସେଥିରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ତଳର ସ୍ତରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଶୁଖିଲା ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଜି ଆମ ସରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ସେହି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ବିକାଶର ସ୍ୱର ଆଜି ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବିଲରୁ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନୂଆ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦୀନଦୟାଲଜୀଙ୍କର ନାମରେ ଆମେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଛୁ। ଗତ ବଜେଟ୍ରେ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲଜୀଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ଯୋଜନା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଯୋଡ଼ିକି, ଯାହାକି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଦୀନଦୟାଲ କର୍ମଚାରୀ ନିବାସ ନାଁରେ ଏକ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଦିନ ରାତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସାଜିକି ଦିନ ରାତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କଳିଙ୍ଗନଗରରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯେଉଁଠି ଶିଳ୍ପ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, ସେଇଠି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯୋଜନାଟି ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି ହେଇଛି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଦୀନଦୟାଲ କର୍ମଚାରୀ ନିବାସ, ଏହି ଯୋଜନାରେ କଳିଙ୍ଗନଗର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ରାଉରକେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଗତପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଦାମନଯୋଡ଼ି ପରି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଇଏ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପ୍ରତି ସହରମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଏ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅବହେଳିତ ଓ ନିଷ୍ପେଷିତ ଜୀବନଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଯୋଜନା, ଏକ ନୂଆ ରାହା ଦେବା ସହ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ ଆଣିଦେବ। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଦୀନଦୟାଲଜୀଙ୍କ ନାଁରେ ସେହି ଅବସରରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅବସର ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର କରି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବାର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁଦୃଶ୍ୟ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହି ପାର୍କରେ ଦୀନଦୟାଲଙ୍କର ଏକ ଲାଇଫ୍ ସାଇଜ୍ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଆଉ ଏହାକୁ ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ ଏହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାଙ୍କର ବାଦ ଏକାତ୍ମ ମାନବବାଦ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେହି ଆଧାରରେ ଆମ ଦେଶରେ, ଆମ ଶାସନରେ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ, ଆମର ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ଆମକୁ ଏକ ହେଇକରି ସେହି ଆଧାରରେ ଆମର ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ଯଦି ଆମେ ସେହି ଆଧାରରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସମାଜରେ ଆମର ନିଜର ସେୟାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲଜୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାକାର କରାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଏ ବାଦକୁ ଏକାତ୍ମ ମାନବବାଦକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାର ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ମାନେ ମନ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଷ୍ଟି ପରମେଷ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ये जो आधार तांकर जो चिंताधारा रही ताहा निश्चित भाव में साकार हो पार ये प्रकारर आशा रखी आज ये प्रथम सरकारी स्तर ये जन्म जयंती उत्सवर शुभ अवसर आपण मैंने समस्ते आरंभ शेष पर्यंत उपस्थित रही ये कार्यक्रम को सफल कराइथिबारु आपण मानक मु धन्यवाद देई मु आपण मानक ठारू आज पई मोर ए अभिभाषण को एरी शेष करूची धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी। जय हिंद।